श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रयवमुपादर्शवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यातमिषशिवतमाश्रितं बभूवते धनुः। शिवाय भक्त्याय तदपजानोरुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरापहपदाशिनी। दयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे। शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिच्चगदयक्ष्मगं सुमना असत्। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक। अहेकश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातो धान्यः। असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्स मङ्गलम्।
नमो नमस्वपद्भ्यो लाद्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः।